औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज की हमारी वीडियो एक नहायत अहम टॉपिक पर मुश्तमिल है, जिसमें हम क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे। क़यामत की निशानियों के बारे में बहुत सी अहादीस और इस्लामी किताबों में बहुत जगह जिक्र किया गया है, जिनका अगर तफसील मुताला करें तो पता चलता है कि क़यामत की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और चंद एक रहती हैं। हाल ही में यूएई में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया। बहुत से उलमाए कराम यूएई में बन इस मंदिर को क़यामत की निशानी के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। इस मंदिर को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के सच्चा होने के हवाले से देखा जा रहा है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल के बुत परस्ती में मुब्तला होने की पेशन गोई फरमाई थी। हदीस के मफहूम के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत ना करने लगें। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज पहले भारतीय वजीर आजम ने अबू ज़ैबी में बनाए गए बुत कदे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरब शेखों ने भारतीय वजीर आजम के साथ न सिर्फ मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत की, बल्कि जिद्दत पसंद अरबों ने पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया। इस वाक़े की तस्वीर मंजराम पर आई तो मुसलमानों में सख्त गम गुस्सा फैल गया और इस पर शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। अफसोस की बात है कि जिन बुतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तोड़ा था, आज उन्हीं बुतों को दोबारा अरब की पाक सरजमीन पर लाया जा रहा है। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि काफिर मंदिर के गिर्द फिर से चक्कर लगाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियां कौन सी हैं? इनमें दज्जाल का खरूज। दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है ना आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज और माजूज, इनके कबीले का किसी को इल्म नहीं कि कहाँ हैं और इनको ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से नस्त नाबूस्त हो जाएंगे। उनमें एक ज़िलज़ला मशरक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। उसके बाद धुआं जो पूरी रूई जमीन पर फैल जाएगा, जिससे कुरान में अल-दखान कहा गया है। सूरज का मगरब से तुलू होना यह सबसे बड़ी निशानी होगी। और इसके बाद रिवायत के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि यह एक बिल्कुल वाज़ी निशानी होगी। अल-दाबात, पूरा नाम दाबातुल अर्ज़, यह एक ऐसा जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा। उसके बाद एक ऐसी आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियां किसी तरतीब में नहीं हैं और किस तरतीब में जाहिर होंगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पे आया है और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते हैं। बहरहाल जो चीज़ रूए ज़मीन पर सबसे पहली तब्दीली पैदा करेगी वो सूरज से मगरब का तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है, जिसके बारे में कई अहादीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज में दुनिया का चक्कर लगाएगा। अहादीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से एक दिन ऐसा होगा जो 1 साल के बराबर होगा, एक दिन ऐसा होगा जो 1 महीने के बराबर होगा, एक दिन ऐसा होगा जो 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ ईमान का होना ही काफी होगा। और यही ईमान पढ़े लिखे या अनपढ़ या ज़बानों के इख्तलाफ को खत्म कर देगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मकाम तक जाएगा। उसकी एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी, जबकि दर हकीकत इसकी जहन्नम जन्नत और इसकी जन्नत जहन्नम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई उस जमाने को पाए तो आंखें बंद करके उसकी आग में कूद जाना, वहां ठंडा पानी होगा। दज्जाल बहुत ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमजोर होगा
اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اپنا لیں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں بابلت کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت امام مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر پہاڑی طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ختم کر دیا تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ وہ خوش ہو کر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں پر بھی ہم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئی زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہا تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 حدیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والی کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں اگر ذرا بر بھی ایمان ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس کے بعد 3 بڑے زلزلے ہوں گے جو زمین کے مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغرب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس کے بعد دھواں الدخان۔ قرآن میں ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی اور پرہیزگار لوگ رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، کیونکہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی آسمان پر پریاب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ قرآن کریم کے تمام حروف آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، صرف اور صرف سادہ کاغذ رہ جائیں گے۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ الدابتا، یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा से एक मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर से एक काफिर के चेहरे पर निशान लगाएगा। हदीस में है कि लोग साथ खाएंगे और एक दूसरे को या मोमिन या काफिर कहकर बुलाएंगे। उसके बाद एक जबरदस्त आग होगी जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे आगे होंगे और आग उनके पीछे पीछे। जो पीछे रह जाएंगे वो जल जाएंगे। यमन में कई आतशफशाओं के दहाने मौजूद हैं। ख्याल यही किया जाता है कि ये आग यहीं से निकलेगी। मैदान हशर के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग अरफात के मैदान को भी कहा जाता है, जबकि शाम, उर्दन, लेबनान और फलस्तीन के मकामात की तरफ भी इशारा है। यही बैतुल मुक़द्दस भी है और कई अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम को यानी बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन की तारीफ फरमाई है। मुसलमान आलम यहीं पर मुसलसल मसरूफ़ जहाद हैं। तमाम बड़ी जंगें यहीं पर हुई हैं और ये दुनिया का वाहिद हिस्सा है जहां रोज अव्वल से जहाद जारी है और यहीं पर दज्जाल और यहूदियों का खात्मा भी होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन के ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी रही तो अगली बार एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वस्सलाम।